ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रयोदश अध्याय। धरणी थिला जले मग्न बराह रूपे भगवान। तार उद्धार दैत्यवध त्रयोदशरे संवाद। श्री शुकोवाच। एमंते मैत्रेय वचन शुणी विदुर तोषमन। कृष्ण चरिते भाव भरी पुणी पुछई पाद धरी। विदुर उवाच। से स्वयं भुव नृपवर साक्षाते ब्रह्मार शरीर। जे सत रूपा पत्नी तार स्वभावे ब्रह्मार शरीर। निर्मित नर नारी रूपे विष्णु आदेशे विश्वकल्पे। मैथुन भावे से रहिले केमंते सृष्टि भियाइले। से राज ऋषिर चरित कही संतोष कर चित्त। ए कृष्ण कथा पुण्य जस श्रवणे चित्त कलास। मैत्रेय उवाच। शुण विदुर एक चित्ते तु जाहा पचारिलु मोते। ब्रह्मार शरीरु संभव पत्नीर तुले स्वयंभुव। कर अंजलि शिरे देई बोलई ब्रह्मा मुख चाहि। तु सर्व जंतुंकर पिता जन्म संपद वृत्तिदाता। आंभे तो हर प्रजागणे जेमंते सेबु तो चरणे। से आज्ञा दिय वेदवर तोर चरणे नमस्कार। जे कर्म साधी अतिरेके सुजस इह परलोके। लभन्ति प्राणी आत्मसुखे से आज्ञा दिय तात मुखे। एमंते पुत्रर वचने ब्रह्मा कहिले तोष मने। ब्रह्मा उवाच। शुण कुमर साधुधीर तुए संसारे नृपवरम। निर्मल हृदे तु पचारु जेन्हे संवाद शिष्य गुरु। तोठारे होइली प्रसन्न तोहर हेउ जे कल्याण। पितार आज्ञा शिरे धरी सुदूरे सर्व परिहरी। एहार संगे तुहि रम संतति कर आत्मसम। धर्मे पालन कर मही विष्णु को पूज यज्ञ दाही। प्रजा पालने कर आशा तेणे मो होई बसुश्रुषा। प्रजा पालन धर्म कले विष्णु संतोष होंति भले। जे यज्ञ रूप जनार्दन जाहाकु नुहंति प्रसन्न। से श्रमे जेते कार्य करे व्यर्थ सबु जान भले। मनु उवाच। भोनाथ तोहर आदेशे सृष्टि मु करी विश्वासे। मु सृष्टि सर जीवी काहीं ए जले धरणी तो नाही। तार उद्धारे यत्न कर जेमंते सृष्टिर संचार। मैत्रेय उवाच। एमंते पुत्रर वचने ब्रह्मा विचारे निज मने। पूर्वे प्रलय जल राशि पवन संगे मुदे ग्रासी। पृथिवी निवेशिली जले प्रजा कल्पिली जोग बळे। देव असुर पितृनर पशु पतंग महीधर। वृक्ष औषधि उच्च नीचे धरणी स्थापिली जे संचे। एबे तो जले नाही मही एमंत ब्रह्मा विचारई। जले न देखी वसुंधरी विधाता मने ध्यान करी। मही बुडिला महाजले केमंते उद्धरी बळे।
जार हृदरू अवतरी मुए संसारे अधिकारी से हरि जेबे दया करे धरणी आपणे उधरे नोहिले मोर शक्य नाही एमंते विष्णु पाद ध्यायी ब्रह्मार हिले स्तंभीभूते शुणबी दूर एक चित्ते तक्षणे प्रभु नरहरि बालसुकर रूप धरी अंगुष्ठ प्रमाण शरीरे जन्मिले ब्रह्मा नासाद्वारे पुणी क्षणके गज प्राये अद्भुते बढ़े तारकाये मरीचि आदि मुनि जेते सनत कुमार सहिते देखन्ति बराह शरीर क्षण क्षणके अगोचर ऋषिंकी चाहि वेदवर कहन्ति देखि ता शरीर अंगुष्ठ मात्रे जात होई पर्वत समाने बढ़ई एयबा अटे भगवान मो मन खेद जानी जन्म एमंत जानी वासुदेव गर्जिले गजेन्द्र स्वभाव ब्रह्मादि ऋषिंक समेते हरस कले सर्वचित्ते दिगपुरीला गरजन्ते अद्भुत शब्द सहिते शुणी चकित मुनि जने आनंदे विचारन्ति मने से मायामय नरहरि छद्मे शुकर रूप धरी जन सत्यस्तप निवासी मिली सकल ब्रह्म ऋषि स्तुति करन्ति मन तोषे धरणी उद्धरिबा आसे जाहार गुण अनुवादे क्षम नुहन्ति चारि वेदे जारूप मन ज्ञाने चिन्ति अशेष शास्त्रे न जानन्ति मुनिक स्तुति वाक्य शुणी तक्षणे प्रभु चक्रपाणि देवंक हित अर्थे हरि पुणी शुकर नाद करी गजेन्द्र लीला करी हेले विष्णु पशिले महाजले खुरलांगुड़ मुखे ताड़ी शबद शुभे घड़घड़ी जल प्रवेश पूर्वे हरि पुच्छ उत्क्षेप ऊर्ध्वे करी लंपरे आकाशे उठिले कठोर सट्टा कंपाइले बराह देह जल कणे शून्य तिंतिले देवगणे लांगुड़ सृष्टि जल राशि दिगे होइले सौभागी सुतीक्ष्म खुर क्षिप्त जले समुद्र उच्छुले कल्लोले पर्वत प्राये देह कांति ज्योतिष मुहे झटकंती मही खोजन्ति घ्राण बासे धरणी उद्धरिबा आसे कराल दंत ओष्ठपाटी ऊर्ध्वे मुनिकी देई दृष्टि तक्षणे शब्द करी जले पशिले समुद्र कल्लोले अंग पड़न्ते वज्र प्राये देखि जलधि कला भये तरंग कर उच्चे करी डाकई रख दई तारी हिजज्ञेश्वर त्राही कर मुतुंभ चरणे किंकरम समुद्र मुख राब गोळे हरि पशिले रसातळे जले निमग्ना वसुंधरी तक्षणे दंताग्रे उधरी जलुआ सन्ते ऊर्ध्वमुखे असुर मिलिला सम्मुखे आदि असुर जे प्रत्यक्ष नाम ताहार हिरण्याक्ष
ଗଦା ବୁଲାଇ ଅତି ବେଗେ ମିଳିଲା ଯଜ୍ଞପତି ଆଗେ। ଗଦା ବୁଲାଇ ଅତି ବେଗେ ମିଳିଲା ଯଜ୍ଞପତି ଆଗେ। ମତ୍ତ ମାତଙ୍ଗ ଯେହ୍ନେ ମହି କର୍କଶ ଦନ୍ତେ ବିଦାରଇ। ଲୀଳାଏ ଅସୁର ସଂହାରି ଗଜକୁ ଦେଶ ନେକେଶରୀ। ତା ଦେହ ଦଶନେ ବିଦାରି ଧରଣୀ ଘେନି ବିଜେ କରି। ତମାଳ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେହି ଶୁକ୍ଳ ତୀକ୍ଷଣ ଦନ୍ତ ଦୁଇ। ଦଶନ ଅଗ୍ରେ ମହି ରହେ ଚନ୍ଦ୍ରେ କଳଙ୍କ ଯେହ୍ନେ ଶୋହେ। ଏମନ୍ତ ରୂପ ଦେଖି ବେଗେ ବ୍ରହ୍ମା ମିଳିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଗେ। ସଙ୍ଗତେ ମୁନି ବୃନ୍ଦ ଘେନି ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ପଦ୍ମଯୋନି। ଋଷୟ ଉଚୁଃ ହେ ଯଜ୍ଞ ରୂପୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ତୋର ବିହାର ତ୍ରିଭୁବନ। ଜୟତୁ ଜୟ ଭଗବାନ ତୁ ବେଦମୟ ବିଦ୍ୟମାନ। ଯଜ୍ଞମୂରତି ନିଜ ପିଣ୍ଡେ ଯେ ଯଜ୍ଞ ଧର୍ମ କର୍ମ କାଣ୍ଡେ। ତୋର ଶରୀର ରୋମକୂପେ ସମୁଦ୍ର ଲୁଚିଲା ସ୍ୱରୂପେ। ନମୋ ଗୋବିନ୍ଦ ମହୀଧର ଅଶେଷ ମହିମା ସାଗର। ହେ କାଳ ରୂପୀ ତୋ ଚରଣେ ନିର୍ଭୟେ ପଶିଲୁ ଶରଣେ। ଯଜ୍ଞାଦି ଆତ୍ମା ତୋ ଶରୀର ଦୁଷ୍କୃତ ଜନେ ଅଗୋଚର। ତୁ ଦେହ ଚର୍ମେ ବେଦ ବସେ ଅନଳ ରୋମ କୂପଦେଶେ। ଘୃତ ଆହୁତି ନେତ୍ର ଯୁଗେ ଚତୁର ହୋତ୍ର ପାଦ ଭାଗେ। ଏ ଯଜ୍ଞ ଶ୍ରୁକ ତୋର ତୁଣ୍ଡେ ସ୍ତୁବ ନିର୍ମିତ ନାସା ଖଣ୍ଡେ। ଇଡ଼ା ଉଦର ଅନୁବନ୍ଧେ ଚମସ ରହେ କର୍ଣ୍ଣରନ୍ଧ୍ରେ। ପ୍ରାଶ୍ରିତ୍ର ବସେ ତୋର ଆସେ ଗ୍ରହେ ବସନ୍ତି ତୋର ଗ୍ରାସେ। ଚର୍ବଣେ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର ରହେ ଦୀକ୍ଷା ତୋ ଅନୁ ଜନ୍ମ ବହେ। ଯେ ଉପସଦ ତିନିଷ୍ଟେ ସେ ତୋର ଗ୍ରୀବା ଦେଶ ଅଟେ। ଦନ୍ତେ ପ୍ରାୟଣୀ ଉଦୟିନୀ ଜିହ୍ୱାରେ ପ୍ରବର୍ଗ୍ୟକୁ ଘେନି। ଶିରେ ହୋମର ହିତ ଅଗ୍ନି ଆବର ଉପାସନା ବହ୍ନି। ପ୍ରାଣେ ବସନ୍ତି ଚିତିଗଣ ସୋମ ତୋରେ ତ ଆଚରଣ। ସବନ ତୋହର ଅବସ୍ଥା ସପ୍ତ ଧାତୁଏ ତୋର ସଂସ୍ଥା। ତୋ ଦେହ ସନ୍ଧି ସର୍ବସତ୍ର ତୁ ସର୍ବ ଯଜ୍ଞ କ୍ରତୁ ମାତ୍ର। ମନ୍ତ୍ର ଦେବତା ରୂପ ତୁହି ତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରତୁ କ୍ରିୟା ହୋଇ। ବୈରାଗ୍ୟ ଭକ୍ତି ଆତ୍ମଜୟେ କରାଉ ଜ୍ଞାନର ଉଦୟେ। ତୁ ବିଦ୍ୟା ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଦାତା ସକଳ ଜୀବ ପିତା ମାତା। ଅଖିଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ ତୋର ଚରଣେ ନମୋ ନମ। ତୋ ଦନ୍ତ ଅଗ୍ରେ ବସୁନ୍ଧରି ବିରାଜେ ନିଜ ରୂପ ଧରି। କିୟ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର ଜଳେ ଯେ ସନେ କରିବର। ପତ୍ର ସಮೇତେ ପଦ୍ମ ବହେ ତୋ ଦନ୍ତ ଅଗ୍ରେ ତେହ୍ନେ ଶୋହେ। ଏ ଯେ ଶୁକର ତୋର ଦେହ ଅଶେଷ ଯଜ୍ଞ ବେଦମୟ। ଦନ୍ତେ ଧରଣୀ করে শোভা কিবা উপমা তাহা দেবাম। পর্বত শৃঙ্গে জলধর যেমন্তে দিশই সুন্দর। তেমন্তে শোভিত ধরণী তোদন্ত অগ্রে চক্রপাণী। এবে ধরণী স্তাপ জলে ভোনাথ তোর মায়া বলে।
ଏ ଭୂମି ଜୀବ ଲୋକ ମାତା ତୁ ନାଥ ଜୀବ ଲୋକ ପିତା ତୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ କେବା ବଳେ ମହି ଉଧରେ ମହାଜଳେ ଏଣୁ ବିସ୍ମୟ ଆମ୍ଭ ନାହିଁ ଅତି ବିସ୍ମୟ ବିଶ୍ୱେ ଯେହି ତାହାକୁ ତୁହି ମାୟା ବଳେ ସର୍ଜନା କଲୁ ଏ ଶୟଳେ ଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତୋର ଦେହି ସକଳ ବେଦମୟ ଏହି ଜଳେ କମ୍ପନ୍ତେ ତୋ ଶରୀର ଜଳଧି ଦିଶେ ଭୟଙ୍କର ତୋର ମ ଅଗ୍ର ଜଳ ରାଶି ଉଚ୍ଛୁଳି ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଆସି ଜନତପସତ୍ୟ ଭୁବନେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ରହୁ ତୋ ସମନେ ତୋର ମ ଜଳେ କରି ସ୍ନାନ ଆନନ୍ଦେ ତୋଷ କଲୁ ମନ ପବିତ୍ର କଲୁ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ତୋର ଶରଣ ନାରାୟଣ ତୋ କର୍ମ ପାର ଜାଣିବାରେ ଯେ ଜନ ମନେ ବାଞ୍ଛା କରେ ସେ ନିଶ୍ଚେ ଅଟେ ମନ୍ଦମତି କାହୁଁ ଜାଣିବ ତୋର ଗତି ତୋ ଯୋଗ ମାୟା ଗୁଣ ବଳେ ଆମ୍ଭେ ମୋହିତ ଏ ଶୟଳେ ଏଣୁ ବିଶ୍ୱକୁ ସୁଖ ଦେଇ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କର ନାଥ ତ୍ରାହି ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ବ୍ରହ୍ମାଦି ମୁନିଙ୍କ ବଚନେ ବରାହ ରୂପୀ ତୋ ସମନେ ଜଳେ ବସାଇ ବସୁନ୍ଧରୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଲେ ମୁରାରି ସେ ହରି ଅଭୟ ଚରଣେ ବିଦୁର ପଶ ତୁ ଶରଣେ ଏ ମନୋହର କୃଷ୍ଣ କଥା ଯେୟ ବାହୁନ୍ତି ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ତାର ହୃଦୟେ ଭଗବାନ ତକ୍ଷଣେ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ତାର ପ୍ରସନ୍ନେ ମାୟା ଘୋର ନଳିନୀ ଦଳେ ଯେହ୍ନେ ନୀର ନ ଲାଗେ ନିରତେ ସିଞ୍ଚନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁମତେ କର୍ଣ୍ଣେ ପସନ୍ତେ ହରିବାଣୀ ସୁଧା ସମୁଦ୍ର ପରିମାଣୀ ଆନନ୍ଦେ କର ସୁଧାପାନ ଯେଣେ ହୋଇବ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଅଦ୍ଭୁତ ବରାହ ଚରିତ ଏଣେ ନିବେଶେ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ କଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ବରାହ ବପୁଷା ଧରୋଦ୍ଧାरणं ନାମ ତ୍ରୟୋଦଶୋऽଧ୍ୟାୟः ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଂ ସମର୍ପଣମस्तु। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।